Maayong buntag sa tanan. Yata karon dinhi sa balay ni Mr. Alejandro Siglos diri sa PD Road 1 Santo Tomas, Davao del Norte. O siyang hinabion kung unsa yang matikdan, kung unsa yang naobserbaran sa paggamit niya sa Rich Paul product, organic fertilizer sa iyahang humay. Sir, mayong buntag. Mayong buntag sab. Ako si Alejandro Siglos, residente din sa PD Road 1 Santo Tomas. Ako ang area sa Kumbasakan na dito sa New Visayas, purok mahogani nga diin. Ako ang pag-obserbar diya sa Rich Paul Organic Fertilizer nga diin dako gayud og ikatabang sa ako ang panguma tungod kay sukad-sukad katupa ko naka-obserbar nga ang humay buhi kayo nga nagbarog nga ani namo nga diin green pa kayo ang iyahang dahon ug ang mga lawas nya ang iyahang mga uhay na hinog na nya nindot yun unta kayo siya pa subingon pero kay maapiki man ko sa kanang panahon kaya ako man ang pinakaulahi nga naka harvest mo nang karon ako nang gihimo na sab ang pag kanang insen ani mo tanong na pud ko dayon og balik ang ako agyong na kuan aning maong organic fertilizer nga naobserbahan gid nako nga nindot gid kayo siya tungod kay sa iya palang uhay o diha sa kanang mga uhay nga imong makitaan nga undanon gyud siya gikan sa abaganhan kay kasagaran nga abaganhan mutahok man gina kung di nimo kayo magamitan sa mga kanang organic fertilizer uga gina siya o tahop gina siya pero sa paggamit ako ani halos yun naay unod ang abaganhan o diferensya po kayo ang gibugaton kay ngano man sukad-sukad karon pa ko nakakuan og timbang nga mo abot sa 78 ngadto sa 76 ang pinakababa nga timbang sa sinako sa maong humay. Pila kay hektarya imong basakan, sir? Ang akong basakan nag-area lang og 0.75 nya dayon ni abot og 72 ka sako nga humay o uhay. Okay lang sana iyahang naani na mo unya ang nakanindot ka-farmers kay ang iyahang sa bugas nga amo ang gipagaling sa kasagaran gyud moabot og 40 kilos ang bugas sa kasako nga tipasi nga ako ang gipagaling mao na ang nakanindot kay itong mingagi na kong humay mubugas raman og pinakataas 25 kilos ug ang pinakababa ngadto sa 18 ka kilo ang matag sako nga ako ang gipagaling pero sa paggamit na nako ani ang bugas ilabihan ng daghana o bugat na gid siya tungod kay mutimbang naman siya mo timbang man og 40 kapin ang pinakaubos 38 sa ang usa ka sako ang maabot sa maong humay nga among gipagaling mao na nga kung mahimo unta mga ka-farmers nga mogamit kita niini tungod kay aron daghan ang abot nga ato ang makuha. Ngaton ta mga ka-farmers nga dili ta magtinhik sa paggamit diha sa ato ang kaumahan sa mga angay gamiton nga sa manining
Nga gani. Activator, Activator Super Grow o o Amis 5-in-1. Amis 5-in-1 So well conditioned. soil conditioner nga makahatag gayud og kalambuan diha sa ato ang pagpanguma tungod kay mura og pabuhion din niya ang yuta sa ato ang mga kaumahan nga katong mga yuta nga na kuana kanang Dormant na. dorman Kanang bagtok na. bagtok na nga basakan iyahang pahumukon pinaagi ni ato ang produkto nga gamiton. Ibalik niya ang fertility niya sa yuta. Ibalik niya ang ato ang quality sa ato ang yuta nga naumaw na daot na sa mga medisina o mga Acidic na nga yuta. Mao na nga atong pabuhion pinaagi nining ato ang produkto nga gamiton nga makahatag gayud og kalambuan sa ato ang pagpanguma. Kini lang mga igsoon makarekomenda gyud ko nining maong produkto. Salamat kay sir. O katulang pod ang formulator nato ani si Dr. Richard Yoga. Daghang kay salamat dok nga kining produkto ha nakatabang gyud sa mga nag-uuma. Mo gyud. Salamat po kay Dok nga naka-avail mi aning imuhang produkto nga makapabalik sa pagpalambo sa amo ang kaumahan. Okay, thank you kayo. God bless.